अच्छा नकवी साहब, मुझे बताइएगा पंजशेर के हवाले से ख़ास तौर पे, अभी पंजशेर वैली के हवाले से खबरें मुतज़ाद आ रही थी। कोई कह रहा था कि एग्रीमेंट हो गया, किसी ने कहा कि तालिबान पेशकदमी अभी भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है सरेंडर कर दिया। वहाँ पे असल सूरत हाल क्या है? क्या सरेंडर कर दिया गया है या कोई एग्रीमेंट साइन हो गया उनके दरमियान? अच्छा देखिए, इसमें जो इतलात आ रही हैं उस वक्त अभी ये लगता है कि ये आर्जी सीज फायर है। ये तय हुआ है कि जिस वक्त तक कोई मामला नेगोशिएशन किसी किनारे नहीं लगते उस वक्त तक एक दूसरे पर हमले ना किए जाएं। सूरत हाल जूं की त्यों है। जो वैली है उसका 3 तरफ से जो है वो मुहासरा किया हुआ है तालिबान ने, और अभी तक मामलात आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक खबर जो दरमियान में अभी इतलात आ रही हैं, इसको अभी ऑफिशियली तालिबान ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव यानी कि जामे हुकूमत आर्जी यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पे वो राजी हो गए हैं, जिसमें तमाम जो कौमियतें हैं, तमाम एथनिसिटीज को नुमाइंदगी दी जाएगी। तो ब्रॉडली ये जो पंजशेर में जमा हुआ ग्रोह है उसका एक मुतालबा जो है वो तो समझेंगे तस्लीम हो गया। उसके बाद वो जो दूसरी बातें करते हैं कि आप यहाँ पर जो है वो एक ओपन सोसाइटी की भी गारंटी दें, और जो कवानीन बनेंगे, जो आइन में तब्दीलियां होंगी वो हमारी मर्जी के मुताबिक हों। ये वो बॉटल नेक्स हैं या ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर जाहिर है कि एक सिचुएशन क्रिएट होगी। बहुत अहम ये होगा कि ताजिकिस्तान और भारत ये क्या करते हैं, क्योंकि जो माजी रहा है जिस तरीके से वो जाहिर है कि उसमें ताजिकिस्तान, आपको मालूम है कि अभी शाह महमूद कुरैशी भी गए हुए थे, उनकी मुलाकात भी हुई दुशंबे में इमाम अली रहमानोफ से जो सदर हैं वहाँ पे। उसके बाद जो उन्होंने बयान जारी किया है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उसने तो डिफरेंट किया, लेकिन जो बड़ा तफसीली बयान ताजिकिस्तान की प्रेसिडेंसी के जानिब से जारी किया गया है उसको अगर आप पढ़ें तो ताजिकिस्तान खुल के पंजशेरियों के साथ, वहाँ जो रेजिस्टेंस के जो लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, जो उनकी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, उसमें जाहिर है कि दोस्तम के लोग शामिल हैं, उसमें जो है वो गवर्नर नूर के लोग शामिल हैं, बिस्मिल्लाह मोहम्मद जी, इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये साइड लिया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, जो ताजिकी नस्ल लोग अफगानिस्तान में बसते हैं। उन्होंने तो ये दावा किया कि 46% हैं, 42 से 46% है, अगरचे तकरीबन 20 से 25% जो है वो ताजिकी के लोग हैं। तो उनको उन्होंने कहा है कि हिस्सा दिया जाए, और साथ ही ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने ये वाज़ेह कह दिया कि हम ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे जो इंक्लूसिव ना हो और जिसमें तमाम लोग शामिल ना हो। बाकी तरफ से तो मुतालबात आ रहे हैं कि आप एक जामे हुकूमत बनाएं और सबको नुमाइंदगी दे। ताजिकिस्तान ने कहा हम वो कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें ये चीजें नहीं होंगी। अब ताजिकिस्तान का क्योंकि बॉर्डर यहाँ से मिलता है, ये 1357 किलोमीटर के बॉर्डर में 4 सूबे लगते हैं। 4 सूबों में बदख्शां, तखार, बलख और कुंदूज शामिल है, और ये वो एरिया जो बॉर्डर करता है कुंदूज, जो पंजशेर की वैली है। माजी में 80s और उसके बाद 90s में खास तौर पे जिस वक्त नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी, तो फरखोर की जो एयरबेस है उसको ताजिकिस्तान ने अलाउ किया हुआ था, और इंडियंस वहां से इनको असलहा भी देते थे। वहां पर इन्होंने अस्पताल बनाया हुआ था। तो अहमद शाह मसूद को जो सपोर्ट मिलती थी वो भारत की तरफ से यहाँ से मिलती थी। अब जो इतलात आ रही हैं उसकी यानी कि कुछ तस्वीर मैंने देखी हैं, वो सामने आई हैं कि जिसमें असलहा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, और दावा कर रहे हैं कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट के ताजिकिस्तान की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टर्स ने। इसकी तस्दीक नहीं साहब असल में तो कता कलाम माफ, वो असल में तो पावर अपना इक़्तिदार में हिस्सा ही चाहते हैं ना फाइनली। जैसे ज़ाहिर शाह के दौर में सिविल सर्विस में ताजिकों का अमल दखल ज़्यादा था, 25% आबादी है, लगभग 1-2% कम या ज़्यादा हो सकती है। असल में तो वो यही चाहते हैं ना। बाकी चीज़ों पे तो रह गई ये कि औरतों के हुकूक और अक़लियतों के और फलां, वो तो समाजी तरक्की तो अमन और इस्तेहकाम के बाद आती है ना, वो तो ग्रेजुअल हो सकता है ना। बुनियादी चीज़ें तो वो मान ही रहे हैं, ये 20 साल पहले के तालिबान तो नहीं है। अच्छा हारून साहब, इसमें ना जो इक़्तिदार में हिस्सा है उससे हटके भी एक मामला है जिसको शायद समझने की ज़रूरत है कि जो इस्लामिक रेनेसांस पार्टी IPR बनाई गई थी 1992 में, वो ताजिकी लोग जो मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे, वो डिसइंटीग्रेशन जब हुई, सोवियत यूनियन टूटा, तो वो वापस ताजिकिस्तान गए। उन्होंने वहां जाकर इस्लामिक रेनेसांस पार्टी बना ली, और वहां पर खाना जंगी शुरू हो गई जो 1997 तक रही थी। और जब बुरहानुद्दीन रब्बानी ने नॉर्दर्न अलायंस के सारे मामलात यहाँ पर चलाए, उस वक्त उन्होंने उनके दरमियान पैचअप करा दिया था इमाम अली रहमानोफ और IRP के दरमियान।
اگر اس ماضی کو رکھیں، امام علی رحمانوف جو تاجکستان کے صدر ہیں، ان کا خطرہ یہ ہے کہ یہ جو IRP پہلے دب گئی تھی، طالبان اگر ہمیری سرحد تک مکمل کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ IRP والے وہ تو کبھی تفصیل سے پھر اس پہ بات کریں گے. وہ تو اگر وہ چین کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہم علیحدگی پسندوں کی یا جو بھی آپ ان کو نام دیں، ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، اور افغان سرزمین وہ پاکستان کو بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو انہیں بھی یقین دہانی کرا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کانفلکٹ رہتا ہے تو اس کا امام علی رحمانوف کو فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا نا. ہارون صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو گئی، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق دیکھیے یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے. ظاہر ہے کہ افغانستان میں اصل مسئلہ تو تب آئے گا یہ اگر انٹرم حکومت بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کنسنسس ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وار اکانومی پہ چلنے والا ملک جس پہ بلینز آف ڈالرز مختلف NGOs اور سفارت خانے لگا رہے تھے، اس پر یہ ملک چل رہا تھا. اب وہ ملک جا کر باہر بیٹھ جائیں گے، ان کی کتنی کمٹمنٹ ہوگی کہ جب تک افغانستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے دیکھیے پھر بات کریں گے اس پہ. بہت شکریہ. وہ تاجکوں کے اور اگر طالبان کے درمیان اگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو باقی معاملات طے کرنا آسان ہوگا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، شرح پہ مبنی آپ نے ایک حکومت بنانی ہے اور چاہے وہ بری حکومت ہے، یہ بھی کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوگا جس قسم کی باتیں یا عیسیٰ نقوی صاحب نے جو اپنی باتیں بتائی ہیں کہ نہیں آسان نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مشکل عمل جتنا مرضی مشکل ہو کرنا ہے آپ کو. بھائی ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانا چاہیے، پیاسا اسے پانی چاہیے. ایک آدمی بیمار ہے، اسے دوائی چاہیے. آسانی سے نہیں ہے تو مشکل سے ہوگا. امام علی رحمانوف کو کیا ملے گا طالبان کے ساتھ کانفلکٹ میں؟ یعنی وہ اگر اسلامک رنیساں موومنٹ کی مدد شروع کر دیتے ہیں طالبان تو تاجکستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. بالکل سادہ بات یہ ہے کہ تاجکوں کو اقتدار میں حصہ دیا جائے. باقی چیزیں تو آسان بھی ہیں، باقی تو ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اہم نقطہ ہارون صاحب مجھے جو DGISPR کی پریس بریفنگ سے نکالنا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وہ تو ظاہر ہے کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا. مگر یہ بھی تو واقعہ ہے، انہوں نے کہا نا کہ یہ وہاں پہ محفوظ تھے. طالبان چاہتے تو پہلے ہی ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے. ایک ہمارے ہیں دو نقطہ نظر بن گئے انتہائی. ایک تو یہ کہ کمال ہو گیا، دوسری عالمگیر جنگ ہم نے پانی پت کی جنگ ہم نے جیت لی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے جمہوریت ختم کر دی ہے. او بھائی وہ عوام کی مدد سے آئے ہیں، ٹاؤٹ تو نہیں رہ سکتے تھے نا، کارندے تو نہیں رہ سکتے تھے نا، وہ خود بھاگا نا. گزارش یہ ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کریں TTP کے لوگوں کو. بالکل. اچھا بھائی انہوں نے 70,000 بے گناہ انسانوں کو قتل کیا ہے. دیکھیے نا یہ وہ کیا وہاں سے میسج کیا آ رہا ہے کہ صلح کرا دیں گے. صلح کا کیا مطلب ہے؟